जाती थी, पहले सिंधियों के ख़िलाफ़, फिर पठानों के ख़िलाफ़, फिर पठान पंजाबी के ख़िलाफ़, उस पे लोगों को ये तज्ज़िया है कि कराची को जो लोग फीफडम अब समझते हैं, वहाँ से अब इंतकाल आबादी इस कत्ल गारतगरी के ज़रिए ये चाहते हैं कि चूँकि अब सिंधियों की आबादी वहाँ देहात में जो है अपना अफजाइश नस्ल ज़्यादा है, अब शहरों में अफजाइश नस्ल कम है और सरहद से भी लोग जा रहे हैं। और ये टारगेट किलिंग करके कि आबादी अंदर से जो है वो कोई सिंध के अंदर चली जाए, कोई पंजाब के अंदर चली जाए, और हमारी जो फीफडम को कोई अगर किसी वक्त ललकार भी सकता है तो वो ललकारने वाले ख़त्म कर दिए जाएं। ये है जो वहाँ अब तज्जिया हो रहा है। ये कराची को अपने स्ट्रांग होल्ड के तौर पर, कराची को अपनी रियासत समझते हुए, रियासत के अंदर रियासत समझते हुए, और जब इनके पास इख्तियारात होते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि जी ये मसला बड़ा सीरियस है और मुजरिम कहीं ना भाग जाएं। और आखिर में यही हो जाता है जी कि देखें 12 साल से मुजरिम भाग रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं। और जहां तक नहीं, और जहां तक इन्होंने पंजाब की बात की है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये टारगेट किलिंग पंजाब में नहीं है। पंजाब में तो टीटीपी है और पंजाब में तो कहीं इंडिया मुलव्वस है, वहां तो टारगेट किलिंग और तरह की है। वो तो बिल्कुल दोनों का इस मामले में एक नौयत नहीं है। जी हारून रशीद साहब, आप पहले बताइएगा। शाहिद सैयद साहब से हम अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। वसीम अख्तर साहब ने कहा कि जी ये सरहद से जो क्रिमिनल एलिमेंट आ रहा है कराची में, ये उसकी वजह से हालात कुछ ज्यादा खराब हो गए हैं। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं, सरहद से जरूर क्रिमिनल एलिमेंट आ रहा होगा। जब शहर तब बिगड़ रहा हो, अमन किसी के हाथ में न हो, तो मुजरिम भी वहां से आते हैं, ऐसा एक पहलू हो सकता है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी है एमक्यूएम की, शहर की हुकूमत उनके पास है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। जब एमक्यूएम समझौता करती है, पिछले दौर में भी, मुशर्रफ के दौर में भी, तो वो शहरों का पूरा कंट्रोल मांगती है। और इस कदर वो ये ऑर्गेनाइज जमात है कि बर्रे सगीर में कोई दूसरी जमात इस कदर ऑर्गेनाइज नहीं है निचली सतह पे। अगर ये मुजरम, इनके लोग इसमें मुलव्वस न हो और ये कार्रवाई करना चाहें तो ये बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये भूसे के ढेर में सुई जो तलाश करना चाहें तब भी कर सकते हैं। यहाँ तो मुजरम सड़कों पर दंदनाते हुए फिर रहे हैं। और ये बताइए कि 95 में कैसे कंट्रोल हो गया था, डॉक्टर शायब सडल ने और आईबी ने कैसे कंट्रोल कर लिया था? इसलिए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। सदर, वजीर आजम और वजीर आला और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वादा किया था कि वो पुलिस के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मुजरम पकड़े गए, मगर बाद में क्या हुआ कि जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा था वो 111 अफसर कत्ल किए गए। अगर अब भी ये देखिए, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अगर एमक्यूएम उसे जिम्मेदार समझती हो तो उसके साथ शरीक ना हो, उस पर कोई दस्तावेज शाये करे और हमें बताए कि उस वक्त क्या हुआ था। जुबानी बातों से नहीं मसला हल हो सकता। ये सब लोग जिम्मेदार हैं, तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, सबसे ज्यादा एमक्यूएम जिम्मेदार है। और पुलिस को काम करने नहीं दिया जाता, इंसाफ लोगों को मुहैया नहीं है, इन्फ्लुएंस की जंग है। और इनके होते हुए अब लगता है, जब कोई आदमी माने ही नहीं, देखिए ना, मसला माना जाए तो हल किया जाता है, इनके होते हुए अब लगता है कि हल ही नहीं हो सकता। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया हारून रशीद साहब, के मसला अगर मानेंगे ही नहीं, मसला हल कैसे होगा? वसीम अख्तर साहब, अगर आपको हारून रशीद साहब की आवाज अभी भी नहीं आई? नहीं आ रही है, जा रही है, वो सुन रहे थे। अगर वो सुन रहे थे तो गई थी काशिफ जी, मेरी तो लाइन कटी हुई थी, मैं तो अब एंटर हुआ हूं। अगर आप एंटर क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या डिस्कशन? जी जी, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा एमक्यूएम जिम्मेदार है। आपका नेटवर्क जितना अच्छा है कराची में, आप तो भूसे में से सुई निकाल सकते हैं। वो कहते हैं आप मसला हल ही नहीं करना चाहते, तभी तो बात करते हैं जी देखिए उससे पूछें, वो जिम्मेदार है, वो लैंड माफिया आ गया, कोई दूसरा माफिया आ गया। आप लोग करना ही नहीं चाहते मसला हल कराची का। देखें, अब काशिफ जरा मुझे बात करने दें, मेरा काफी टाइम आप लोगों ने बात की है ना। जी जी, ठीक है। देखें, जहां अब हम जो ये बैठे हैं ना, आपका जो प्रोग्राम इस्लामाबाद में हो रहा है और मेरे जितने साथी बैठे ना, एक्सेप्ट फॉर शाहिद सैयद साहब, वो कराची जानते हैं। जमीनी हकाइक काशिफ दूसरे हैं। आप इस्लामाबाद बैठ के सनसनी अगर फैलाओगे कि टारगेट किलिंग ऐसी हो रही है कराची में, ये पूरे मुल्क में हो रहा है, पहली बात तो सिर्फ कराची नहीं है। और कराची में 6 महीने से हम वॉच कर रहे हैं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हैं कि ये फिरका वारियत की कोशिश की जा रही है या सुन्नी लड़वाने की कोशिश की जा रही है, कभी गैंग वॉर शुरू करवा दी जाती है, कभी लैंड माफिया को एक्टिव कर दिया जाता है। ये वो किलिंग है। ग्राउंड रियलिटी हमें पता है, आपको नहीं पता। आप इस्लामाबाद में बैठे हो, आप जरा ग्राउंड पे आओ तो आपको पता चले। आप एक फोन उठाएं मेरी खातिर, कर लेना बड़ा आसान काम है। मेरी खातिर एक फोन उठाएं, जरा फोन करें ना, पीपल्स पार्टी के लोगों को फोन करें, एएनपी के लोगों को। वो आपको सीधा सीधा ये कहते हैं कि जी एमक्यूएम के पीछे। मैं देखें, काशिफ एमक्यूएम से पूछो, वो कहते हैं जी एएनपी है। मेरी बात सीरियस लें। मैं आपकी बात बहुत सीरियसली ले रहा हूं, मेरी बात नहीं है जो आप बात कर रहे हो। जी जी,
جو آپ بات کر رہے ہو وہ زمینی حقائق نہیں ہے. آپ یہاں آ کے یہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں کیا کلنگ ہو رہی ہے. وہ بٹن آن آف کا ہو رہا ہے, سوئچ آن آف ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوا. کوئی ایک آدمی پکڑا آپ لوگوں نے؟ لڑوا دے. ایم کیو ایم سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے. ایم کیو ایم لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, ان کو انگیج کر رہی ہے, سارے فقوں سے کر رہی ہے. ایم کیو ایم کی پوری کوشش ہے کہ یہ حالات خراب نہ ہوں, مگر پھر بھی جو طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں. ہارون رشید صاحب بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ایک بھی آدمی کیوں نہیں پکڑا گیا آج تک وسیم اختر صاحب؟ کیا یہ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں لوگ 250 قتل ہو گئے, ایک آدمی بھی پکڑا گیا؟ میں لاسٹ ٹائم جب ٹارگٹ کلنگ سے واقعہ ہوا تو سنا تھا کہ لائنز ایریا سے 7 ایم کیو ایم کے لوگ اٹھائے تھے, اس میں بھی. اور یہ ایک ڈان کی سٹوری اگر آپ کی نظر سے گزری, مجھے یقین ہے آپ کا نیٹ ورک اتنا اچھا ہے کہ آپ کی نظر سے یہ سٹوری ضرور گزری ہوگی. اس میں کہتے ہیں جو میں نے آپ کو اس میں کہتے ہیں کہ جو ایک آفیشل نے اپنا نام بتانے کی آن دی ریکویسٹ آف انونیمٹی, اس نے کہا کہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ ایز اے گروپ آف اسپیشل انٹرسٹ ان سم آف اللیجڈلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ٹارگٹ کلنگز. یعنی ایم کیو ایم ملوث ہے کچھ پولیٹیکلی جو ٹارگٹ موٹیویٹڈ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. یہ میں آپ کے چینل میں بیٹھ کے یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم کا بھی کوئی انوالو ہے تو وہ عوام کے سامنے لایا جائے. اچھا جی, نہیں سر, وہ میں کبھی نہیں چاہوں گا یا میری جماعت کبھی نہیں جائے گی خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم انوالو ہو اس میں. یہ انہوں نے ہم تو کہتے ہیں کہ پکڑیں, جن کے پاس ذمہ داری ہے, پاورز ہیں, وہ پکڑیں. بوریوں میں لاشیں کون ڈال رہا ہے؟ میں آپ کے پاس آتا ہوں وسیم اختر صاحب, بوریوں میں لاشیں پھر کون ڈال رہا ہے؟ بھائی کاشف کا میں ڈال رہا ہوں بوریوں میں لاشیں. بوریوں میں لاشیں تو ڈلتی آئی ہیں, 19 جون کو بھی ڈلی تھی. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو پتا نا کہ کس کانٹیکس میں ڈلتی رہی ہیں, کس دور میں ڈلتی رہی ہیں, کیا ہوتا ہے. ہمیں سب پتا ہے, پورے کراچی کو پتا ہے, کراچی بہتر جانتا ہے کہ بوری میں لاشیں کس نے ڈالی تھی. کاشف صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کروں, انہوں نے کہا نا کہ ہمیں نہیں پتا. میں 2 سال کراچی میں رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. میرے وہاں رشتہ دار ہیں, میرے دوست یار ہیں, میڈیا ہے, میں آتا جاتا رہتا ہوں. وسیم صاحب کو پتا ہے, میں ان کے ساتھ پروگرام بھی وہاں کیے ہیں. جب میں جاتا ہوں تو 4-4 5-5 دن رہتا ہوں. اور یہی ہماری انفارمیشن موجود ہے. ہماری انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا جہاں تک مرزا صاحب ہیں, ان کے ہوم منسٹر, وہ تو سمجھتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ, لیکن وہ بلیک میل ہو رہی ہے ان کی مرکزی قیادت مخلوط حکومت کی وجہ سے. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مفاہمت نہ ہوتی تو الٹا لٹکا دیتا. اب میں آپ سے عرض کروں, یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی دکھایا تھا. یہ ایم کیو ایم کا 94 کا سپریم کورٹ میں ایک دعویٰ ہے, اس میں پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگوں کا جواب دعویٰ, اس کے ساتھ اور کو 8 جلدیں ہیں. یہ اس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایم کیو ایم کیا کرتی رہی ہے, کیا کیا اس نے, کیا اس کی اٹھان ہے, کہاں سوچ ہے, کیا کرتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے صرف لسانیت کو ابھارا ہے, کہاں, یہ ساری کہانی ایک دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی بتاتے ہیں, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تردید ہو سکے. دونوں کی سچی باتیں ہیں, دونوں کی سچی باتیں ہیں. میں کائنڈلی آپ کو کہوں گا کہ میں جناب اس میں جو کردار مطلب ہے ہمارے ایم کیو ایم والے بھائی, وسیم اختر صاحب شاید اس میں نہ ہی ہو سکتا ہے, یا انہیں پتہ ہی نہ ہو. یہ کوئی ایم کیو ایم کے ذمہ دار آدمی تو نہیں ہے نا, یہ تو مطلب ہے ایک عام کارکن ہیں, یہاں آ گئے ہیں, نہ یہ منسٹر رہے ہیں, نہ ان کی پارٹی کے اور کو منسٹر رہے ہیں, نہ یہ 10-12 سال سے اقتدار میں ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب اسی لیے تو کوئی پکڑا نہیں جا رہا. اب ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہو تو پکڑیں. میرے بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا, ایسے نہیں چلے. ہاں اس طرح سے. ہارون رشید صاحب آپ کا کیا اس میں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کوئی اور لڑانے کی کوشش کر رہا ہے, کہ یہ ممکن ہے کہ